Game! Okay, buksan ang plato challenge. Okay, may nakalagay dyan 1 to 12. Si Nanay Lot, sample, pipili lang siya dyan ng isang number. Tapos, kung mapili niya, yung may pera na 100 ay out na siya. Ganun lang kasimple, okay? Habang tumatagal, patanggal na patanggal, pataas na pataas yung premyo. Hanggang sa 2 na lang yung pinakamataas dyan. Okay. Nanay Ana, number. Anong number? 1. Okay, buksan mo na. Okay. Pasok ka na, Nanay Ana. Nanay Lot. Number 7. 7. Buksan mo na. Okay. Ligtas ka na. Ang susunod na premyo ay tigwa 150 na yun ha. Ngayon tigwa 100. Nanay, Sining. Mga nakariband na sila guys. So talagang ano. Thank you sa sponsor. Oh, thank you daw sa sponsor. Nanay, Sining, number. 8. Okay, 8. Okay, pasok. Si Nanay. Sa second round. Si Nanay Laning, sobrang ka ba? Go. Number 10. Number 10. Hoy! Diyos ko po. Nandyan pa, dalawa ba? Dalawa. Nanay, Tiring. Number 12. Number 12. Open. Okay, pasok. Nanay, Isay. Sigurado. 50%. Go, Nanay Isay. Woo! Nanay Isay, number. Number 5. Buksan mo na, Nanay. Number 5. Aray ko. Wala. Nanay Lin. Aray ko, 100 pesos. Number 3, Bulaga. Ah! Okay, Nanay. 3, Bulaga. Ah! Okay, Nanay. Kunin mo na yung premyo at pumunta ka na mag-shopping. Isa pa dyan. Isa pa. Nanay Guning. Nanay Guning. Number 4. Okay, buksan mo na. Number 4. Ang iyong kapalaran. Wala. Okay. Okay, Nanay Ilang. Number. 11. Are you sure? Oh! 11, are you sure? Okay, 11 daw. Sure na daw. Oh, Nanay, inawakan mo na. Oh, si Nanay. Oh! Grabe, muntik na kayo ni Nanay. Okay, Nanay Suping. Gusto mo na bang lumayas? Isa dyan. Number 9. Number 9, Nanay Suping. Okay. Goodbye. Bye-bye. Woo! Ligtas, yung dalawa. Okay, number 9. Dalawang numero dyan ang may tig 150. Tapos bye-bye. Anay Wanang. Number 7. 7. Hindi naman. Okay, goodbye. 150. Goodbye. Oh, goodbye. Nanay Mads. Isa pa dyan ang may 150. Number 10. Buksan mo na ang iyong kapalaran. Okay. Anay, Ana. Buksan mo na. Number 12. oh, 12 daw, 12. 12. Ay, grabe, nagulat siya. Pero nakita niya na nung nagulat na siya. Nagulat mo na bago nakita. Nanay Lot. Number. Isa dyan. Ano pa? Malaki pa tsansa. Ito na, walang kumukuha dyan. Ano number? Number 6. Number 6. Okay. Wala. Okay, pasok. 6. Nanay Sining. Feeling ko mga nakariban yata yung may iwan yung mga nakariban da. Nanay Sining. Number 5. Number 5. Lucky number. Okay. Pasok. Go. Number 2. Number 2. Focus. Focus. Buksan mo. Ala. Woo! Akala ko doon ko nilagay. Woo! Nanay. Go. 11. 11. Ay. Ala. Nanay Isay. Nanay Isay. Isa ka ba? Sa matatag. Number 3. Oh, number 3. Good. Bye. Okay, goodbye my friend. Number 2. Ala. Nanay Ilang, number. Number 1. Alam mo ba yung ano? Okay, go, number 1. Yung bye-bye. Ala, tuwa-tuwa pa si Nanay. Dalawang number dyan ang may tig 200. Matatanggal na. Go. Number 11. Go. Wala. Goodbye. Ay, wala. Wala ka pala yun. Wala pala yun. Akala ko itong ko nilagay. Nanay Mads. Number 8 pa rin. Number 8 pa rin talaga. Ang favorite ni Nanay, number 8. Okay. Number 8. Nanay Lot. 200. To? Number 2. Ala. Ala, si Nanay Ala. Nanay Ala. Number 5. 5. 5. Okay, pasok si Nanay Ana. Nanay. Number 4. Okay. Ah! Okay, dalawa. Okay, nandiyan pa yung dalawa. Wala
Laling. Mag-uwi ka na ng 200. Kunin mo na. Number 6, number 10, number 12. 10? Sure? Ala? Sure? Pindutin mo na at buksan mo na. Okay. Kunin mo na 200. Okay, nanay. Next. Ala. Ano nanay number sa'yo, nanay? Magsabay. Number 6. Okay, nanay. Sabay ka. Sabay. 1, 2, 3. Tama! Tama! Okay. Woo! Galing nanay. Dalawang numero ang may tig 250. Go. Number. 11. Okay, 11. Woo! 11. 11. Okay. Wala. Okay, 11. Wala. Woo! Anay, number. Number 8. Buksan mo na. Ang kabalaran mo, nanay. Uy, inikot-ikot pa. Inikot-ikot. Wala. Okay, nawala nga. Okay. Isa sa inyo. Yan, 4 pa. Dalawa dyan, ha? Lalaylot. Oy, number 4. Number 4. Ligtas ka na, nanay. Ala, si Nanay Ana. Si Nanay Ana. Nanay Ana. Sino magkasunod? Nanay Isay tsaka si Nanay Sining. Nanay Ana. Number 2. Okay. Nanay, 250. Okay, 250. Okay, next. Nanay Sining, pili ka na number tapos pili din si Nanay Isay mahuli. Number 5. Number 5. Nanay Isay. Matik. Okay. Nanay Sining. Goodbye. Okay, goodbye. Wala na. Galing. Okay, nanay, harap. Okay. Dalawa dyan ang may tig 300. Out. Number 4. Number 4. Nanay. Woo! Mainit-hit ba? Mainit-hit ba? Nanginginig ba? Hit ba? Mainit-hit ba? Nanginginig ba? Yun na. Si nanay. Okay, si Nanay Mas. Goodbye. Nanay Mas. Malaki ang chance. Nanay Mas na batang. Mahilig sa number 8 si nanay. Mahilig sa number 8. Number 8. Mahilig sa number 8 si nanay. Nanay. Pag nahawakan mo na. Nilagay ni sir dito. Ano? Manalo Number 8. Wait lang. Sure. Pwede ka bang umayaw o hindi? Bahala ka. Nanay. Kunin na natin. Okay. Okay, nanay. Buksan mo na. Wala! Yun, nanay! Okay. Nanay, wag na kayo mamili. Kahit saan dyan. Kahit saan dyan. Okay, next. Nanay Lot. Baka wala dyan. Okay. Bye-bye. Bato-bato, pick kung sino mauna. Okay. Si Nanay Mads. Mamili ka, nanay. Wait lang. Isa dyan 500, isa dyan 1K. Go. Mainit-init. Nanay, ha? Allah, paldo. Ano, sure? Ikaw, nanay ko rin, wala kang choice. Okay. Sabay. 1, 2, 3, go! Bye-bye!